बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ये साइंस और टेक्नोलॉजी का तरक्की याफ्ता दौर कहलाता है। बिजनेस और कारोबार की नित नई शक्लें वजूद में आती चली जा रही हैं। आज की इस वीडियो में एक पेशे से मुताल्लिक तज़किरा करना मकसूद है जिसको हम कमीशन, एजेंट, ब्रोकरी या दलाली वाला पेशा कहते हैं। पिछले ज़माने में भी ये पेशा मौजूद था और आज इसकी नई नई शक्लें मार्केट में आ गई हैं। इस्लामी तालीमात में इसके लिए भी रहनुमाइयाँ मौजूद हैं और ये सिर्फ इस्लामी तालीमात ही की खुसूसियत है कि जो भी नई चीज़ दुनिया में वजूद में आती है शरीयत में उसके लिए रहनुमाई मौजूद होती है। लिहाजा आज की इस वीडियो में इसी पर गुफ्तगू करना मकसूद है। नंबर 1, ब्रोकरी की इस्लाम में शरई हैसियत क्या है? क्या दलाली करना और कमीशन वाला पेशा इख्तियार करना जायज़ है या नहीं? बाज़ इलाकों में या बाज़ लोग आज भी ये समझते हैं कि ये पेशा चाहे किसी भी लिहाज से हो, जायज़ हुदूद में रहते हुए हो या नाजायज़ हुदूद में रहते हुए हो, वो इसको बहुत ही कराहत की और गिरी हुई नज़रों से देखते हैं कि ये तो आदमी एजेंट है और ये आदमी तो कमीशन खोर है। याद रखना चाहिए कि सिरे से ये पेशा शरीयत इस्लामिया में नाजायज़ और हराम नहीं है। उस वक्त हराम है जब आदमी किसी ऐसे कारोबार में दलाली कर रहा हो या किसी ऐसे बिजनेस का वो कमीशन ले रहा हो जो शरीयत में सिरे से नाजायज और हराम है। लिहाजा ये तो बिल्कुल हराम है। लेकिन अगर कोई जायज बिजनेस और कारोबार है और आदमी उसमें कुछ मेहनत, दौड़ धूप और कोशिश कर रहा है और उस पर अपना कोई कमीशन तय करता है तो बहरहाल उसका कमीशन लेना भी जायज होगा। लिहाजा सिरे से ये काम नाजायज और हराम नहीं है, बल्कि उस वक्त हराम होगा जब इसके साथ नाजायज चीजें शामिल हो जाएंगी। लिहाजा गिरी हुई नजरों से देखना या ये कि हकारत आमेज लहजे से कमीशन वालों के बारे में बातें करना ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि शरीयत की नज़र में कोई भी पेशा और धंधा, बिजनेस ये उस वक्त तक छोटा नहीं होता जब तक कि वो शरीयत के हुदूद में रहते हुए हो। अगर शरीयत की हुदूद की खिलाफ वर्जी कोई आदमी करता है तो चाहे वो बड़ा बिजनेस हो, छोटा हो, वो बहरहाल गिरा हुआ, गलत और छोटा ही समझा जाएगा। और इस पेशे और धंधे की हमेशा ज़रूरत भी रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कारोबार या बिजनेस तो करना चाहते हैं लेकिन उस फील्ड में उनके पास कोई महारत नहीं होती है, वो उसके तमाम तर बातों से वाकिफ नहीं होते हैं, तो उन्हें जरूरत पड़ती है कि हमारा कोई ऐसा आदमी हो जो हमारे लिए काम करे। तो वहां कोई भी ब्रोकर या दलाल ही वो काम कर सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास महारत तो होती है लेकिन बिजनेस करने का या वो काम करने का वक्त और फुर्सत नहीं है, तो भी बहरहाल वो ऐसे लोगों से अपना काम करवा सकते हैं। लिहाजा इस पेशे की जरूरत भी है और हर जमाने में ऐसे लोग मौजूद भी रहे हैं। और हर फील्ड के और हर मैदान के अलग अलग ब्रोकर और दलाल होते हैं। मिसाल के तौर पर प्रॉपर्टी और जमीन जायदाद का काम है तो उसके लिए अलग ब्रोकर होते हैं। फ्रूट्स का या सब्जी वगैरह का कोई काम है तो उसके लिए अलग ब्रोकर और दलाल होते हैं। शरीयत की रोशनी में ब्रोकर और दलाल के लिए क्या रहनुमा हिदायत हैं और उसूल व ज़वाबित हैं, उनको याद रखना और पेश नजर रखना जरूरी है। नंबर 1, आदमी जिस फील्ड का भी अपने आप को दलाल या ब्रोकर कह रहा है, जरूरी है कि वो उस फील्ड और मैदान की बुनियादी और जरूरी चीजों से वाकिफियत भी रखता हो। ऐसा ना हो कि वो किसी का भी कोई काम ले ले कि मैं आपका ये काम करवा दूंगा और उस लाइन से वो वाकिफ ही नहीं है, तो वो अगले आदमी को नुकसान से भी दो चार कर सकता है। लिहाजा अगर प्रॉपर्टी के आप ब्रोकर हैं, दलाल हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस मैदान की जरूरी चीजें क्या हैं। नंबर 2, जो आदमी भी ब्रोकरी के पेशे से जुड़ा हुआ है और इस धंधे से वाबस्ता है, जरूरी है कि वो काम भी शरीयत की नज़र में जायज़ और हलाल हो। ऐसा ना हो कि वो कोई शराब का काम और कारोबार है या ये कि सूद का कारोबार है या ये कि और दूसरा नाजायज़ और हराम कारोबार है, आदमी उसमें ब्रोकरी और दलाली कर रहा है तो ये जायज़ नहीं होगा, उसकी कमाई नाजायज़ हो जाएगी। लिहाजा जिस भी बिजनेस और कारोबार में वो ब्रोकरी का और दलाली का काम कर रहा है वो शरीयत की नज़र में कारोबार जायज़ और हलाल भी हो। नंबर 3, आदमी जिन दो लोगों के दरमियान दलाली और ब्रोकरी का काम कर रहा है वो चाहे तो दोनों से भी अपना कमीशन ले सकता है, चाहे तो वो एक से भी ले सकता है, लेकिन दोनों से ले या एक से ले, दोनों से अपना कमीशन तय होना ये जरूरी है। ऐसा ना हो कि आदमी सिर्फ मुबहम बगैर कुछ फिक्स अमाउंट तय किए हुए कह दे कि मैं हाँ आपका काम करवा दूंगा और कोई तय ना करे, तो ये जायज नहीं है, बल्कि बाकायदा तय होना जरूरी है कि मैं 1 लाख पर 2,000 रुपए लूंगा या ये कि
میں اتنا پرسنٹ لوں گا، اس طرح طے ہونا ضروری ہے۔ بعض دلالیاں اور بعض بروکری کے کام ایسے بھی ہیں جن میں بروکر کا اور دلال کا جو نفع ہوتا ہے یا کمیشن ہوتا ہے وہ بالکل طے ہوتا ہے، اس کو باقاعدہ طے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن وہ اتنا مشہور ہونا ضروری ہے کہ دونوں کے ذہن میں وہ موجود ہو کہ بھائی اس کام کا اتنا کمیشن ہوتا ہے، لہذا پھر تو گنجائش ہو سکتی ہے کہ وہ باقاعدہ طے نہ کریں۔ لیکن اگر اس طرح کی کوئی بات معاشرے میں، سوسائٹی میں مشہور نہیں ہے کہ اس کام کی کتنی دلالی یا کتنا کمیشن ہوتا ہے، تو پھر باقاعدہ طے کرنا یہ ضروری ہے۔ نمبر 4، ایجنٹ کے لیے اور دلال کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ وہ دونوں سے جس چیز کا بھی کوئی لین دین کروا رہا ہے، وہ جس چیز کو بھی بکوا رہا ہے یا یہ کہ خریدوا رہا ہے، اس کے اندر جو بات ہو اس کو صحیح صحیح بتانا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جو عیب یا کمی اس کے اندر موجود ہے وہ چھپا لے اور بڑھ چڑھ کر اس چیز کی تعریف کرے جس چیز پر اس نے اپنا کمیشن طے کیا ہوا ہے۔ اس چیز کے اندر جو بھی خرابی ہو، جو بھی کمی نقص ہو، اس کو واضح کرنا اور بتانا ضروری ہے، ورنہ یہ آدمی دھوکہ دینے والا اور فریب کرنے والا کہلائے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غش فلیس منا، کہ جو آدمی دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لہذا کسی بھی طرح کی دھوکہ دھڑی نہ ہو، کسی طرح کا جھوٹ نہ ہو، اسی طرح کوئی بھی ایسا ناجائز عمل نہ ہو کہ جو شریعت اسلامیہ میں پہلے سے ناجائز ہے۔ دھوکہ دینا تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، جھوٹ بولنا، اسی طرح بڑا چڑھا کر کسی چیز کی تعریف کرنا یا جو برائی موجود ہو اس کو نہ بتانا، یہ سب چیزیں شریعت میں پہلے سے ناجائز ہے، لہذا اس طرح کی کسی چیز کا ارتکاب نہ ہو۔ لہذا جو حقیقت ہے اس کو واضح کرنا خریدنے والے کے لیے یا یہ کہ بیچنے والے کے لیے، جس کا بھی وہ دلال ہے، واضح کرنا دوسرے آدمی کے سامنے ضروری ہے۔ نمبر 5، یہ بات بھی ضروری ہے کہ جو آدمی بیچ میں ایجنٹ ہے، دلال ہے، جس نے اپنا کمیشن طے کیا ہوا ہے، وہ کوئی ناجائز اپنا کمیشن طے نہ کرے۔ دوسرے آدمی سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا یہ سامان میں اتنے بکوا دوں گا اور میرا اس سے زیادہ اتنا ہوگا، بس آپ کو تو مثال کے طور پر 25 لاکھ چاہیے، اب اس کے اوپر میں آپ سے اپنا 4 لاکھ طے کر رہا ہوں یا 5 لاکھ طے کر رہا ہوں، اور وہ اس کا کوئی جائز کمیشن نہیں بنتا ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے، یہ مروت کے خلاف ہے۔ چونکہ ایک دوسرے کی ہمدردی رکھنا یہ بھی شریعت اسلامیہ میں پسندیدہ اور محبوب عمل ہے۔ ناجائز کمیشن طے کر کے اگلے آدمی کو نقصان سے دوچار نہ کرے، اگلے آدمی سے زیادہ پیسے وصول نہ کرے، بلکہ اس کاروبار کا جو جائز کمیشن بنتا ہو وہی لے، ناجائز نہ لے، یعنی جس کو ہم نامناسب کہتے ہیں، جو ریزنیبل نہیں ہوتا ہے وہ کمیشن نہ لے، اور یہی ہمدردی ہے اور مروت بھی ہے۔ آج کل بروکری والے شعبے میں بھی اور اس پیشے میں بھی بہت سارے ایسے لوگ در آئے ہیں کہ جنہوں نے اس پورے پیشے کو ہی گندا کر دیا ہے، لہذا کوئی بھی تجارت ہو، کوئی بھی بزنس ہو، شریعت کے اصول اور ضوابط کو ملحوظ رکھنا یہ نہایت ضروری ہے، تاکہ آدمی حرام اور شبہ والی کمائی سے محفوظ رہے۔ چونکہ حلال کمائی کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ آدمی کے اندر عبادت کا، بندگی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، آدمی اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ رزق حلال کے لیے محنت اور دوڑ دھوپ کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے اور ایک بہت ہی اہم فریضہ ہے۔ آدمی کوشش کرے کہ وہ ناجائز اور شبہ والی کمائی سے اپنے کو اور اپنی اولاد کو بالکل محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔